स्वामीच म्हणतो लाईफ इज अन इंडिव्हिज्युअल जर्नी. हे आता मी collective living together, हे परत टेम्पररी फिनॉमिना म्हणून प्रत्येकानं तागेलें इंडिव्हिज्युअली प्रिपरेशन करून घेवका. प्रिपरेशन कशें लायक म्हळ्यार फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड और फॉर द नेक्स्ट बर्थ. ही माया मोह हाजे इन्फ्लुएन्सा निमित्तान मनशाक स्वहित म्हणटा कळना, ते कसं करता म्हणटा कळना. नॉर्मली तो कसं करता म्हणजे बाकी लोकांनी कसं केलें तें करता. म्हळ्यार जाचो मॅरेज म्हळ्यार अशें करता म्हणून, बर्थडे म्हळ्यार अशें करता म्हणून, हॉटेलार वचका म्हणून, आनी कसं तें बरं मायन्युटली ऑब्जर्वेशन जर केल्यार न्ही, देहाक कितलो कॅर घेता, कितलो पयशे खर्च करता तितलो करनाचे. आनी तो दोन पार्ट आसा जिवनांत, तो दैवीक आनी दैहीक. देहाक पळोवन रुटीन टेस्ट केलें, तें केलें, स्कॅनिंग केलें आनी कसं केलें. आतां दैवीक दृश्टीन कसं केलें आमी टेस्ट केलें की कोणालें वचून पळय की न्ही. वेदर आय एम स्पिरिच्युअली फीट हेल्दी कोण केलें की केलें. फिजिकली फीट म्हळ्यार वता तुमी डॉक्टरा लागीं, हांगा दूख आसा तें दूख आसा. वेरएज बट स्पिरिच्युअल हेल्थ आसा पळय, नो टेस्ट इज डन. आनी आमकां कसं जावपाक म्हळ्यार आरोग्य आत्माचें जावता, आमकां देहाचें न्ही. देह जावपाक बिकॉज विदाउट बॉडी यू कॅनॉट फंक्शन. सो बॉडी इज रिक्वायर्ड. एट द सेम टायम यू हॅव टू टेक मोर केअर अबाउट युअर सोल, म्हळ्यार आत्मा म्हणटा न्ही तें घेवप. सो देह बलाक दिवचें म्हत्व आमी आत्मबलाक दिनाची, दैवीक बलाक दिनाची. अल्टिमेटली यू हॅव टू रिमेंबर वन थिंग, मनशान कितलेय जर प्रयत्न केले तकी दैव बल जर ना जाल्यार ताका साध्य ना. म्हळ्यार प्रश्न येता एफर्ट्स वर्सस गॉड. प्रयत्न पुरुषार्थ होड की देव होड. आन्सर कसं की म्हळ्यार प्रायम देव आनी सेकंडरी प्रयत्न. दैव आसा म्हणून बशें जायना आमकां. बरें एफर्ट्स केले म्हणून देवाक इग्नोर करून कांय प्रयोजन ना. तर सर्वांना आमकां कसं करता म्हळ्यार विथ ऑल युअर क्वॉलिफिकेशन, फिटनेस आनी कसं आसा फिजिकल हेल्थ, दैवीक अनुग्रह म्हणटा पळय तें प्राप्त करून घेवचा प्रयत्न करता. देवाल बल आसल्यान कसं जावंक म्हणना आमकां. The devil grace us, but it includes everything. Your health, money, prosperity, but it takes care of everything. But ignoring this, मनुष्य पुरा इग्नोर करून कसं घेता की म्हळ्यार he want to prosper in the material world. म्हळ्यार प्रपंचांत तो प्रॉस्पर जावचा प्रयत्न करता. बट अल्टिमेटली prosperity not at the cost of spiritual prosperity. सो आमी स्पिरिच्युअल प्रॉस्पेरिटीक इक्वल इम्पॉर्टन्स दिवका आनी मागीर नंतर दीस शूड फॉलो. आतां प्रपंच कसो करता बिकॉज इन्सिडेंटली ऑर एक्सिडेंटली वी हॅव फॉलन इन टू दीस वर्ल्ड. तुमी मुद्दाम आयले की कसं उठा आयले थोडे कितें वी हॅव फॉलन इन दीस वर्ल्ड. बट दीस इज नॉट अवर परमनंट ग्राउंड. आतां इफ यू कन्सिडर, यू आन्सर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज इट युअर परमनंट अबाउट? No. Then why you are so much attached? Again, this is not your house, no. Sometimes we give care of temporary address. So this is our temporary address. क्या असले घर तुमके फ्लॅट नंबर यू आर गिविंग की ते घर दिता पडे ते टेम्पररी. तो परमनंट एड्रेस काय दिवका म्हळ्यार केअर ऑफ वैकुंठ. बरें इफ यू वॉन्ट टू गिव केअर ऑफ वैकुंठ यू शूड बी फिट टू लिव दॅर न्ही. पण तुम्ही आता कितें करा घरा एड्रेस पुरा चेंज करा. चेंज युअर एड्रेस अँड रिरायट इट. सो सर्व लोकांनी प्रयत्न कसं करता म्हळ्यार थिंकींग दॅट हें आमगेलें घर न्ही. आतां आमकां टुरा वताची, ट्रॅवलिंग वताची, एक दीस लॉजिंगार रावताची पळय की न्ही, आमगेलें न्ही तें. सो तशेंच आमी येता वताना वी हॅव कम टू दीस आनी हें आमगेलें परमनंट न्ही. एक दिसांनी वेकेट करचें. सो दीस ऑल्सो वी हॅव टू वेकेट. आदना पयलीं वेकेट करता. मे बी समटायम्स 60 years, 70 years, वॉट एवर इट इज अकॉर्डिंग टू द लायफ स्पॅन.
आतां संवसार म्हण कशें म्हण आमकां कल्पना ना. एज लॉंग एज दर इज नो प्रॉब्लम संवसार कशें दिसता मारी भारी सुख म्हणून घेवन आपल्या व्हड बडक घेवन बसला कळ्ळें. लायक जालें हें जालें तें जालें कांय प्रॉब्लम ना म्हणून कळ्ळें. तो प्रॉब्लम एक आयल्या पळय दॅट यू कॅनॉट कम आउट. संवसार कशें आसा म्हणून परमहंसान 3-4 दृश्टांत दिले. एक दृश्टांत कशें म्हळ्यार तो म्हणटा वेव्स आसा पळय समुद्रांत नदींत भंवर म्हणटा न्ही, 2 सिरकले पार जाता की पार जायना. तशें तो म्हणटा एक वेळ संवसार आयलो आनी ताचो सिरकल म्हणा तो ही कॅनॉट कम आउट सो इजिली. म्हळ्यार ताका बुडचेंच पडटा. तो सुळीत सिरकला तो बुडटा आनी कोणें वयर येना की म्हूण आतां संवसारांत तूं कोणें तरी वयर आयलें की ना कोणा समाधान आसा की संवसारांत ना. नो वन इज हॅपी. आतां हॅपी दिसता आमकां कळ्ळें. एट द ओल्ड एज वेन यू आर नॉट वॉन्टेड बाय एनीबडी आमगेलेच आमकां कोण नाका दिसता. हांगा दवरलें तांगा दवरलें म्हणटा मागीर तूं 8 दिवस पळोवन घेवका आनी 8 दिवस पळोवन घेवका दिसता फक्त केल्ले दिसता. आतां तुमी तुमगेलें म्हूण कोणा पोशिल्लें आसा फट केल्लें आसा मागीर तांणी आमगेलें म्हूण तांणी पळयना. म्हाका पळोवचें ना म्हाका जॉब वचका तें वचका आश्रमांत दवरून सोडलें की आनी खंय तरी दवरें. सो हें संवसार म्हळ्यार कशें आसा म्हळ्यार एक सुली म्हणटा पळय तशी तुमी कोण्यान वयर येना. सेकंड दृश्टांत ताणें दिलें शिगेकाय म्हूण आसता कांटो. तें एक कांटो आनीक लागता खंय ताका. म्हळ्यार हांगा संवसाराक कशें म्हळ्यार एक निवारण जाता म्हणटाना अनेक प्रॉब्लम क्रॉप अप जाता. आजे दांता दूख म्हळ्यार फाल्यां आनीक स्टार्ट जालें. थर्ड डे अनदर प्रॉब्लम. ओके इफ यू कम ओवर हेल्थ प्रॉब्लम फायनान्शियल प्रॉब्लम स्टार्ट जाता. म्हळ्यार फायनान्शियल स्टार्ट जालें म्हळ्यार आनी खंय रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी की आनी खंय बिजनेस लॉस की ते समथींग लायक दॅट तो बरो चालू आसा. बट अध्यात्म जीव आसा पळय ताका प्रॉब्लम ना. खंयचे तरी एक साधू संताक घेवन या प्रॉब्लम आसा म्हणटा पळय म्हणना तो. आनी तो जर प्रॉब्लम आसा म्हणटा संत न्ही तो गुरू न्ही. स्पिरिच्युअल सायन कोण आसा तांकां कसलो प्रॉब्लम ना. दे आर हॅपी. आसलें कितें ना जालें कितें तांकां कल्पना ना आसा ना म्हूण तें ना बिकॉज दे एडजस्ट वीथ द रियलिटी. आमगेले 12 घंटे 1 घंटे जेवण जावका तशें ना जाल्यार चलता. 15 दीस जाल्यार तें चलता. परत देवाल कृपेन मेळटा म्हूण तागेले फिलॉसॉफी आसा. सो तशी संवसारांत तूं एक पार केले नंतर आनीक स्पीड ब्रेकर म्हणटा न्ही स्पीड ब्रेकर हांगा तशें तें पार आनीक स्पीड ब्रेकर येता. हे परत तशें ऑब्स्टॅकल्स सो मेनी ऑब्स्टॅकल्स कम इन द वे. थर्ड कशें म्हळ्यार की म्हणटा ताणें बली चक्रवर्ती आयकलें आसतलें तुमी. बली चक्रवर्ती कोर्ट अशें आशिल्लें की फोर्ट भितर गेल्यार भायर येवचें नाशिल्लें. कोण भितर गेले पळय कळटा शिरकलो. म्हळ्यार संवसार म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार एक कोणान पडलें पळय यू डोंट नो हाव टू कम आउट. परत भितर आयल्या थंय कितें परत आयले थंय डू यू नो हाव टू कम आउट. बट यू हॅव टू कम आउट न्ही यू हॅव टू. एंड डेथ इज नॉट सोल्युशन. नंतर हांव कम आउट म्हणून जायना तुमकां. यू हॅव टू कम आउट ड्युरींग युअर लायफ टायम. जिवंत आसतना यू हॅव टू कम आउट ऑफ दॅट. सो आतां ताका एक उपाय कसो की म्हळ्यार सरेंडर टू द गॉड. ते गुरुलें मार्गदर्शन तुमी आतां पुवला सांगिल्ले नंतर सोल्युशन कसं लागता. सोल्युशन इज व्हेरी सिंपल. नंदादीप पळयलें तुमी देवस्थानांत. नंदादीप वॉट इट सिग्निफायज निरंतर चलता तें 24 hours तें ताका नंदादीप म्हणटात. सो हें नामस्मरण म्हणटा देवालें नंदादीप वगैरे करता हें कशें करता निरंतर. तें हें जाता की वाडोवच की पळयना आमगेलें तशें न्ही. 1 मिनीट जाल्यार 5 मिनीट ब्रेक आमकां 5 मिनीट जाल्यार दुसरें घंटे तशें निरंतर करता उरता. पूण नामस्मरण कशें म्हळें ताणें खाताना न्हिदताना जेवताना पळय केन्ना जाल्यार तिका करत म्हूण. आतां ताका जाण म्हणत तुमी म्हणटात की ना खाता आसतना भितर नामस्मरण चालू आसता. ए स्टेज वील कम तुमी आउटर एक्शनल म्हण काम म्हणना तें भितर चालू उरता तें तुमगेलें एवरी शरीर आसा पळय तें नामस्मरण करता त्या स्टेज येवका.
तर निरंतर नामस्मरण कर का. मागीर आतां संवसार म्हणल्यार कशें म्हूण कळ्ळें आमकां. ते म्हणटाची सम काडा तुमी सार इल्लता संवसार. सम काडल्यार कसं दवरलें सार. आमचं सार म्हणलें कसं तें जर काडल्यार सम जर काडल्यार सार विल्लता सागर म्हळ्यार संवसार सागर. नाव द क्वेश्चन इज आनी तान पार जावचें कशें म्हण परमहंसान ताका उत्तर दिलें साधू संघ, साधू सज्जनर संघ म्हणून एक आसा पळय भजन आसा आमगेलें. तो म्हणटा बेस्ट उपाय म्हळ्यार तुमी त्या डॉक्टराले वचा म्हूण. ते कोण गुरू आसा साधू आसा तागेले वचा, तागेले सवास आसल्यार पुरो. थंय आसल्यार तुमकां कसो दिसता म्हळ्यार कसो प्रॉब्लम दिसना आमकां. यू फील दॅट यू आर सेफ, 100% सेफ. साधू सज्जन लोकांक तुमी संग करा. जाल्यार एक अशें म्हणटा एक दीस वचून आयल्यार जालें ना. थोडे लोक गुरू पौर्णिमेक वचून आयले आनी कोण कित्याक पुरसाद आशिल्ले तांचो तशें म्हणटा निरंतर उरका म्हणटा. ताणें एक दृश्टांत दिलें. निरंतर कशें काय म्हळ्यार तुमी वयचे डॉक्टराला वचून येयात. वयचे वचून आयल्यार तो 50% डॉक्टर जाता. आतां स्कूटर घेतलें तुमी, स्कूटर घेतलें म्हाका विजया स्कूटर आयिल्लें तें थोडें परफॉर्मन्स नाशिल्लें. तें स्कूटर जर घेतल्यार एक वर्स नंतर मॅकॅनिकाला वचका म्हूण ना. तितलो प्रॉब्लम तुमी प्रॉब्लम करता हे प्रॉब्लम. तेंचे वयचे वयचे डॉक्टराक गेल्यार ही नाडी खंयची ती नाडी खंयची BP कितलो उरता कितली हायर अप्पर लिमीट कसं शुगर खंयचें सांगता म्हूण ना. तो डॉक्टर जाता. तो म्हणटा तशी तुमी वयचे वयर वचका कोणा लागीं गुरू लागीं. तेन्ना तुमकां परत ज्ञान प्राप्त जाता. हें कसलें तें कसलें म्हण तुमकां कळटा. एक वळसून आयलो डॉक्टर तें कळटा. एवरी टायम तुमी गेले कळ्ळें हें कसलें कितें जाता हें कसलें कितें जाता म्हणून तुमी म्हणटा उरचें. आतां फिलॉसॉफिकली एंड रियालिटी अशें एक स्टेटमेंट रियालिटी ते की भितर कसलें ना तें भायर ना म्हूण. म्हळ्यार भायर आशिल्लें भितरचो रूप म्हूण. तूं करता पॉयंट न्ही. भितर आशिल्लें तें प्रकट जालें भायर. म्हळ्यार अर्थ कशें म्हळ्यार भायर आशिल्लें पर भितर आसा म्हूण तें. आतां देव खंय आसा भितर खंय की न्ही. आनी भायर कशें स्वताची शांत खंय आसा. ताका काश्मीरा वचका म्हूण ना तुमी हिमालया वचका म्हूण ना. शांत खंय आसा तुमगे लागीं आसा. ते तुमी बशिल्ले कडेन तुमकां प्राप्त जावपाक तें सूख समाधान थंय मेळटा. गुरू खंय आसा भितर आसा न्ही. गुरू भायर ना भितर आसा. ते भितर पडलो का तुमकां. गुरू केन्ना भितर पळयता काय म्हळ्यार तुमगेले 1 पॉयंटेड तागे लागीं निश्ठा आसल्यार गुरू थंयच जाता तुमी तागेले वचका म्हूण ना. सो जाल्यार आमी तें फिजिकल कशें आसा पळय बाह्य तें पळोवन पळय एट्रॅक्ट जाले. हाका कारण कशें की म्हळ्यार माया म्हणटाची. आनी हें माया निमित्त आमकां भायर पळय दिसता. एकच तुमी लक्षांत दवरचें म्हळ्यार कसं कसं भायर पळयता पळय आमकां भितर आसा म्हूण. देव भितर आसा, ज्ञान भितर आसा, गुरू भितर आसा. एवरीथींग इज इनसायड. पावर खंय आसा. पावर तुमगेली शक्ती खंय आसा. भायल्यान येता भितर तूं भितर आसा. सो एवरीथींग इज इनसायड. सो दॅट खातीर तुमकां कसं म्हळ्यार डोंट सर्च फॉर कळ्ळें गॉड आनी कसलें आवटसायड. ताजे खातीर तुमी साधन करता. आनी गुरू कसं करता म्हळ्यार ही मेक्स यू सेल्फ रिलायंट. सो यू नीड नॉट गो टू दॅट प्लेस दीस प्लेस आनी तीर्थ यात्रा आवश्यकता ना तुमकां. बिकॉज एवरीथींग इज इनसायड न्ही. इफ द हार्ट इज व्हेरी प्युअर तेन्ना तुमकां खंय वचका म्हूण ना. सो आतां आमकां प्रॉब्लम कसं जालें म्हळ्यार अवर मायंड इज नॉट प्युअर, अवर हार्ट इज नॉट प्युअर. सो प्युरिफाय दॅट. इफ यू प्युरिफाय न्ही एवरीथींग इज देर इनसायड. सो भायर खंय वचका म्हूण ना. एक आतां प्रश्न आसा. मेनी पीपल हॅव दीस प्रॉब्लम. आनी परत संवसारी लोक वी आर इन द फॅमिली. आमकां देव मेळटलो की कशी. यस देव सर्वांक मेळटा प्रोवायडेड तुमी प्युरिफाय करता. कसं जालें सकल इंद्रिया बुद्धी चित्त हृदय हें शुद्धी करता. सर्वांक देव मेळटा. पाप बुद्धी आसा पळय ती तुमी क्षीण करता.
एक्युमुलेशन ऑफ पुण्य. पुण्य एक्युमुलेट करा तुम्ही, तांकां जाता म्हळ्यार ऑटोमॅटीक पाप कमी जाता. कशें तुमगेलें सेविंग्स वाडता तशें तुमगेलें लोन क्लियर जाता. डिपॉझिट वाडटा खंय जाता, लायबिलिटी उणी जाता. तशेंच तुमी डिपॉझिट जास्त करा, खंयचे पुण्य संग्रह करा, ऑटोमॅटिकली पाप उणी जाता. सो दॅट द बेस्ट वे. सो संवसारी लोकांक साध्य आसा, प्रोवायडेड you cultivate a pure mind, a pure heart, then God resides. So the best place for God is your heart. म्हणून देव हांगा खंय ना म्हण आमी तुमगे लागीं आसा, खंय आसा म्हळ्यार तो भितर बसून उलयता आसता, तुमकां आयकता ना. केन्ना उलयला की देव तुमगे लागीं भितर बसयला? उलयला की ना? हां, उलयना. उलयल्यार कळना जाल्यार तो उलयता म्हणून, बट यू कांट लिसन टू यू. आतां भितर बस म्हणून यू आर एक्टींग रायट. आतां तुमी परत काम करता आसता तुमी हें न्ही, तुमगे डायरेक्शन न्ही तें. आतां परत हांगा तुमी आयले, कशाला आयले? तो भितर जाण बसून सांगलें की हांगा वच म्हणून. सो डोंट थिंक दॅट बिकॉज ऑफ युअर विश अँड विल यू हॅव कम हियर. सो देव परत लोकांक म्हळ्यार सत्प्रेरण दिता, परत लोकांक परत उत्तम प्रेरण दिता, उत्तम डायरेक्शन दिता देव. बट द करप्ट मायंड आसता पळय, तांकां खंय करता म्हळ्यार इज नॉट एक्सेप्टींग. सो देव निरंतर प्रत्येक लोका मनशाले आसा, लिसन टू हिम. आतां तुमी उलयच की ना म्हण पळोवच्याक, हय म्हणटाका थोडे दिवस तुमी शांत बसून मेडिटेशन करून पळय आनी पे अटेन्शन टू दॅट. कळ्ळें? उलय उलय म्हणा, उलयत पळय देव. डेफिनेटली द वॉयस म्हणटा न्ही इज इन सायड वन. अदर सायड शुद्ध हृदय आसता पळय देवालें, पवित्र हृदय देवालें वासस्थान. गॉड इज नॉट इन द टेंपल. गॉड खंय आसा? टेंपल म्हणल्यार आसता हांगाच आसा, ते टेंपल हृदयांत आसा. तांतूं तुमी ताका स्थापन करता. एक तुमी परत लोकांक लक्षांत दवरता, कशें जालें म्हळ्यार हांव गेले शिवाय तो येना. कोणें? हांव गेले तेन्ना हांव तें वरना. आई गेलें की तुमगे लागीं ना, मायन गेलें की, मी गेलें की, वी गेलें की, खंयचें गेलें ना. कळ्ळें? तांकां कशें येतालो? तो म्हणटा हांव म्हणलें केन्ना वता तेन्ना येता म्हूण. आनी द्रौपदी एग्जाम्पल आसा न्ही. वस्ताभरण जालें तेन्ना तें कशें जालें की तो येतालो, हो येतालो, थंय गेलो, हांगा गेलो, परत लोकांना पांय धरले तेणें. परत लोक परिहास केले की परत लोकांना कोणें प्रोटेस्ट मारलें ना. कृष्णा म्हणलें तेणें. कोण आयलें मागीर? कृष्ण आयलो. गजेंद्र मोक्ष तुमी पळयलें? पुरा पाप ते हस्तिपुरा हाकूत स्नानाक सरोवरांत. आनी केन्ना तें धरता पळय मासोळ ताका क्रोकोडायल, तेन्ना तो परत म्हाका पळयता कोण रक्षण येता म्हूण. कोणूय नाच पाप धांवन गेलो पुरा. तो जाण लकिलें आमगेलें पुरो कुटुंबाचें हांगा आसा म्हाका रक्षण, कोणूय नाच पाप. मागीर लास्टाक तें ताणता आसता मुखार, पांय ताणता आसता गजेंद्र जालें. तेन्ना ताणें एक कमल काण घेवन कृष्णालें नांव आनी ताका सुदर्शन तेका तेन्ना परगत आसा. सो दॅट इज वाय जो पर्यंत हांव म्हण वतना तें देव मेळना तुमकां. युअर फस्ट क्वॉलिफिकेशन. आनी तुका खंय म्हळ्यार हांव करतलो म्हण येवं न्ही. आनी म्हण आमी रिपिटेडली म्हणटा ती करता करप येता. आय एम डुवर मेंटॅलिटी वच काम गेलें. आनी म्हाका पयर पक्का अनुभव आयला वचून येताना. पयलीं आमगे लागीं करत आसा देव म्हूण. थंय जावन गोत आसा जाल्यार तेका वचपी. आनी कशें गोत आसता ते कोणाक स्लीप जाता. हांगा पडटा म्हणून गोत आसा आमकां, जाल्यार तेका एक वोल्टेज वाटचेर वता आमी. तशेंच हें संवसार सिंकींग बोट म्हणून आमकां गोत आसा, सिंकींग ग्रावंड म्हणून गोत आसा. बट इवन देन आमी तांकां अट्रॅक्ट जातात. सो संवसार इज नॉट बॅड प्रोवायडेड तेन्ना तें सिस्टमॅटीक वेवस्थीत करता. म्हळ्यार संवसारासून हें परत साधन करून घेवंक आमी. बिकॉज विदावट संवसार यू कॅनॉट डू. बट संवसार इज नॉट एवरीथींग. हें परमनंट न्ही आमगेलें. संवसार कितलें जावका तितलें. आतां डॉक्टर म्हणटा साकर खावपा सोड नाका म्हणटा. सोड म्हळ्यार साकर खाण. तशें संवसार सोड म्हूण कोणूय म्हणना. जाल्यार जास्त संवसार करनाका म्हूण. बरें सॉल्ट कळ्ळें, जास्त मीठ खावं नाका म्हणटा. तेन्ना ताका बीपी वाडटा. कमी खालें तेका उपयोग ना, जाल्यार बीपी डावन जाता. म्हणून तशें सांगा संवसार कितलो डोस करता पळय कितलें तें गुरू सांगता.
कितलं कर का कितलं कर न्हय म्हणून ही वील गिव द एडवायस डिपेंडींग ऑन युअर सिच्युएशन की तुमी खंयची स्थिती आसाची, वॉट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बायल चेडूम आसाची ते खंयचे गुरू म्हणना की सोडून वच म्हणून. सो तो पुरा लोकल परिस्थिती पळोवंक न्हू. आतां डॉक्टर कशें करता, चेडूमांक एक डोस वेगळो, ते बरें आसा हाफ स्पून 1 स्पून म्हणून, अडल्ट्स 2 to 3 स्पून आनी रिपिटेडली. सिवियर केसीस 3 times a डे, नॉर्मल खंयचे 1 or 2 times. तशेंच तें गुरू पुरा पळयता, तो फॅमिली डॉक्टर तो ताका कितले डोस जाय कळ्ळें, ताका हाफ पुरकी एक जाय की परत तो पळयता आसता. म्हूण मागीर कशें दिसता म्हळ्यार ताका दिलें आमकां कसले दिना म्हूण, ताका 3 वेळा पळयलें म्हाका कसले दिना म्हूण. ताका 3 वेळा ताका तयारी जाली मागीर. एका कडेन अशें जाता म्हळ्यार प्रश्न कितें जाता, आतां प्रसाद दिता हांगा, एक वेळ गुरू दिना प्रसाद अशें जाल्यार तेन्ना म्हाका दिसता हांव कसलें पाप केलें की कशें, म्हाका कसलें दिना ताका कसलें दिना म्हणून. ना एक्चुअली आय एम टेलिंग यू दिस हॅज हॅपन्ड विथ मी. इनिशियली हांव गुरुजी लेवल आशिल्लें न्ही, गुरुजीन एक वेळा पुरो लोकांक पुरो प्रवचन म्हळें, वी आर टुगेदर न्ही, म्हाका दिसलें म्हाका कसलें सांगितलें म्हणून. त्या स्टेजार म्हाका अवश्य करतना म्हणून म्हाका कल्पना ना ती. म्हगेली कल्पना कशें की म्हळ्यार गुरुजीन म्हाका वच म्हणून सांगिल्लें ना. एक वेळ आतां एक वेळ पंढरापूर गेले, म्हाका व्हेले ना, बाकी लोकां व्हेले, म्हाका कळना तें कसलें लेखा. आमकां कशें देख म्हणल्यार म्हाका पंढरापूर वच काय, बिकॉज दॅट टायम आय हॅड नॉट सीन पंढरापूर. म्हण अशें आमकां एक्चुअली गुरू नोस इट न्हय. वन्स यू आर इन इज एम्बिटस न्हय, ताका परत गोत आसा. जस्ट लायक ए चायल्ड पळय विट इज अंडर दी सेफ प्रोटेक्शन ऑफ पेरंट्स न्हय, कसन जावका तें परत तांकां गोत उरता केन्ना कसन दिवका म्हणून दे टेक केअर. तशेंच ती गुरू आमगेले आवय बापूय, ही इज लायक अ मदर, ही नोस कळ्ळें वॉट इज द बेस्ट, वॉट इज बेस्ट इन अवर इंट्रस्ट. म्हणून आमी जास्ती ताका बॉदर करता म्हणून. सो यू आर व्हेरी सेफ अंडर द क्लचेस ऑफ गुरू. गुरू लागल्यान पुरा 100% सेफ. सो आतां कोणालें हांव असं म्हणटा पुरो काणून घेया आतां कळ्ळें. म्हणून कशें येवका, आय एम झिरो म्हणून येवका, कशें जालें झिरो, यू आर झिरो. पर्सनली आय टेल कळ्ळें, पर्सनली हांव म्हणटा हांव झिरो म्हणून. जाल्यार एक झिरो एक लायल्यार ताका वॅल्यू येता, पळय गे. म्हाका एक लायल्यार 9 लायल्यार 90 जाता. सो तुमी झिरो आसा पळय, गुरू लाया मातशी, तेन्ना कशें येता तें वॅल्यू येता. झिरो बिकम्स कळ्ळें वॅल्युएबल. दो यू आर झिरो, गुरू बॅकींग दर आसलेली, यू आर समथींग, यू आर ग्रेट अशें तुमी एक लेखा. सो आदी हें मनीस कसं करता की म्हळ्यार अदर डे आय हॅड गिवन ए सिंपल फिगर. मनीस तागेले आलोचना थिंकींग आसा पळय तातूंत मुळगत खंय तो. तुमी खंय मुळगत ती इन अवर ओन थॉट्स. आनी म्हाका दिसता लास्ट टायम हांवें सेड पर डे मनुष्य 77 75,000 टायम्स तो थिंक करता खंय. हाव मेनी टायम्स? 75,000. तुमकां कल्पना ना, सकाळ तर उठून हेंच चालू ना आमगेलें. रायट फ्रॉम द टायम यू गेट अप इन द मॉर्निंग कम विचार करचे न्ही तुमी. आतांत पळया, तुमी कितले विचार केला न्ही, खंयचे उपयोग आयला की बट केलं मात्र बट सेड इफ सायड सांगता कळ्ळें, इफ दीस हॅपन्स कळ्ळें, वॉट वूड हॅव बीन, वॉट शूड बी, वॉट आय शूड डू. अर्थ ना कसं जायना ताका, कसलें जायना ताका कळ्ळें. रॅकेटांचो आसता कमी करती इफ्स बट्स कळ्ळें तें जाल्यार कसं करतें जायना खंय करतें देंवचें आसता. तो तुमी थिंक केलें म्हूण तें वतना केलें म्हूण काय तें येना तें. सो आमी कसं करता म्हळ्यार हें हांगतलें भायर येवपा खंयचें हें थॉट्स प्रोसेस आसा पळय, वन लिडींग फॉर द एनदर. आनी पूर आमगेलें इमॅजिनेशन पळय, फॉर एग्जाम्पल आसा इमॅजिनेशन. केन्ना तुमी जल्मायलें इमॅजिनेशन, तुमगेलें थॉट्स ऑल्सो इज इमॅजिनेशन. that you try to come out of. सो आजी संसार करता करता आमगेलें कशें जावपाक म्हळ्यार अध्यात्म म्हणटा पळय स्पिरिच्युअलिटी तें आमगेलें टार्गेट उरता. खंय उरता? थंय उरता. बिकॉज अल्टिमेटली वॉट कम्स न्ही थ्रू आवट युवर जल्मास न्ही इवन आफ्टर आमकां फॉलो करता म्हळ्यार पाप आनी पुण्य म्हणून आमी सांगिल्लें आसा. सो स्पिरिच्युअल अचिवमेंट आसा न्ही तें आमगेलें मातशें उरता.
तें पार्ट ऑफ लायफ इट इज तें इट इज इनसेपरेबल. संसार प्लस आध्यात्मिक स्पिरिच्युअल लायन म्हणटा वचता. आ स्पिरिच्युअल लायन परस्यू करतना मागीर आमी मुखार वता वता कसं करता की म्हळ्यार वी ट्राय टू अवॉयड दीस सायकल ऑफ बर्थ एंड डेथ. आनी आमकां येवचें नाका हांगा. कितले लोकां येवका म्हूण आसा, कितले लोकां वापस येवका म्हूण आसा. मजा आसना संवसारान, भयंकर मजा आसना हांगा. थंय गेलो हांगा गेलो त्या पळयलो हांगा गेलो नातवागेर गेलो थंय गेलो बरें मजा आसा. संवसार आसले मात स्पिरिच्युअलांत ना. हांगा परत सोडचें आसा हांगा वयल्यान तें करनाका हें करनाका म्हूण. संवसार परत धरून घेवचें आसा आमकां. हाका धरून घेतलें ताका धरून घेतलें खंयचें जाय तुमकां धरून घेवचें जाय की सोडूंक जाय. आं न्हय देवा सोडचें देवा एक गटी धरचें बाकी परत सोडचें. सो दीस टू थिंग्स कॅनॉट गो टुगेदर. म्हणजे एक हातान देव एक हातान हें पळय जाय गटी देवाक धर हें परत सोडून वचचें. हें स्पिरिच्युअल लायन आसतना तुमी कसं करता की म्हळ्यार वता वताना मुक्त जावचें म्हण आमी पळयतात. मुक्त म्हळ्यार वासना मुक्त म्हळ्यार जल्मश जावचो म्हणना. अल्टिमेटली वासना मुक्त तुमकां जल्म ना थंय आनी वापस येनात तुमी. बट एट द डिक्टेट्स ऑफ गॉड यू हॅव टू कम म्हणून ताका अवतार म्हणटा पळय. दत्ताला अवतार हें अवतार विष्णूला अवतार तांकां म्हळ्यार हें धर्मसंस्थापनेक देवाक येवचें पडटा. तागेले हाजेर येना तो थंय कर्मा प्रमाणे येना बट देवाले हाजे प्रमाणे येता. सो आज आमी मुक्ती जर प्राप्त करून घेतले देव जर म्हणटा बस म्हण आमी येवका पडटा. सो तशें तुमगेले हाजेर येवचें वेगळें देवाचो संकल्प आसा. आतां तुमी तुमगेले हाजेर येता देवा संकल्प न्ही. सो तुमी कसं करता की म्हळ्यार हातूंतल्यान भायर येवका परत परत हांगा येवचें न्ही. कोणी कम्फर्टेबल आसा की हांगा कोणें कम्फर्टेबल ना हांगा. सम आसतना परत कम्फर्टेबल बरें आतां सम दिसता मागीर येता पॉलस मागीर येता तें कळ्ळें कोणा सोडना तें संवसारांत म्हणून परत येताचें तें म्हणून कसं करता बुद्धिवंत मनशान सम आसतना करून घेवकाय. आतां आमी कसं करता काय म्हळ्यार नामस्मरण केन्ना करता खंय ताका वचचें ना पांय हात पांय म्हणून पडला करचें कसं ना कळ्ळें. कसं करचें देवान नांव घेवचें म्हणटा तें करना. थोडो टी व्ही लावन बसता आसतले दिवस. मस्त लोकांना हांव पळयलें रिटायर जाले नंतर ताणें परत म्हणलें तुमगेले लायना कामां येताची आनी जालें अशें तशें म्हूण. मागीर पळयलें अनेक लावन बसला तो अनेक जॉब की आनीक अशें परत करतलो म्हळ्यार एक्चुअली मनशाक स्वहीत म्हणटा खंय म्हणून कळना. द होल प्रॉब्लम इज वेर इज वेलफेअर लायफ पळय तें ताका मनशाक कळना. दॅट इज द ट्रेजेडी ऑफ ह्युमन लायफ. सो अध्यात्म तुमी ती बरी पावता मुक्ती साध्य करून घेवका जाल्यार मुक्ती प्राप्त करून घेवचो गुरूला आवश्यकता आसा. गुरूला ज्ञान घेवका गुरूला उपदेश घेवका ते पर्यंत तुमकां मुक्ती मेळना. एक लक्षांत दवरका हे आध्यात्मीक लायनान तूं खंयचे मनुश्य स्वप्रयत्न ताका येवचें साध्य ना. ते क्वचित खंय तरी वन मे बी आउट ऑफ बिलियन्स. नॉर्मली हें तुमी देवान केलें सिस्टम आसा पळय तें डिबेट करचें जायना. प्रत्येक लोकांना ते पास करून वचता. तुमगेलें कितलेंय ज्ञान आसूं कितलेंय स्वप्न पडो कितलें दृश्टांत पडो तुमकां हें देवान डिफायन केल्लें पाथ आसा पळय तें तुमी डिबेट करचें जायना. सो बेस्ट थिंग इज गुरूदेव आमी शरण वचचें आनी तागेले मार्गदर्शनांत पळय आमी काम करचें शिकता. सो गुरू उपदेशा प्रमाणे आमी काम केलें जाय. सिंपल आसा व्हड कांय ना तांत आमकां प्रॉब्लम आसा ना. बट एक प्रॉब्लम आसा गुरू उपदेश घेतना मनांत विकार येवनी तें हांव पळयलें. तर तांगेले परत करता वता तांकां खंय जाता म्हळ्यार तुमकां प्रगती कार्ड येता तें. आतां तुमकां प्रगती कार्ड कसलें येता म्हळ्यार तुमगेलो इगो की डिफरिंग वीथ गुरू की तागेले तुमगेलें पांडित्य दाखोवचें. हांव पळयलें सुमार लोकांलें आसलें तुमकां वचना म्हूण आमकां वचना म्हणटालो आसलें पळय म्हणटा न्ही म्हाका कांय लॉस ना तुमी तें म्हणलें मीन्स लॉस तुमकां तें म्हाका कसलें न्ही. हांव गुरूला आर्ग्युमेंट केलें म्हाका लॉस कसलें ना लॉस तें तुमकां. गुरू कंडेम केलें गुरू कसलें जायना लॉस तें तुमकां. सो दॅट इज वाय म्हळ्यार तो गुरू मेळ्ळे नंतर गुरूला उरचें भारी कश्ट आसता म्हळ्यार त्याच प्रमाणे आनी त्या प्रमाणे आमकां तें तयार कोणालें जालें ना आमकां.
कसं बिहेव करता म्हण आस पळय तांकां त्या स्टेजार कोण आयल ना तेणे बी म्हळ्यार पळय इतलें वर्स आसून ते साध्य ना म्हळ्यार आनी कितले बसल पळय तुमकां ह्या परत जाल्या नंतर मागीर तुमगेले परत न्ही मुक्त मागीर नंतर फर्स्ट यू शूड लर्न हाव टू बिहेव हाव टू लिव विथ द गुरू आनी दॅट इज नॉट हॅपनिंग साजी आमगेले पुरा लोकल वाट चुकल्यात दारी यावदया वैकुंठकी म्हणटा असं नाही ते वाट पुरा चुकल्या जाल्यार आज सुलभ आसा आमकां ट्रॅव्हलिंग करतना आमी कसं करता की म्हळ्यार GPS घालून बसता की ना जाल्यार एक GPS घालून एक कडेन खंय वचचें म्हळ्यार ते कडल्यान तुमकां सायकल सुद्दां वचना थंय वचून पावयता आनी GPS घालून दड दामतून बशिल्ले आमी कळ्ळें असं मला उदकां गेल्यार कळना तुमकां GPS उदकांत रस्ता आनी खंय खंय तुमकां खड्डे आसता फोंड आसता थंय गेल्यार पळोवका न्ही तुमी ताजे पयलीं अलर्ट उरका न्ही थंय कसं करता की म्हळ्यार GPS कशें वतलें म्हणून घेवन दड दामपल मारता तशें न्ही तें आनी एक तुमकां सांगता म्हळ्यार प्रॅक्टिकल हिंट्स आय एम गिवींग इवन इफ यू आर युजींग GPS न्ही लोकांना विचारून घेवका तुमी आय डू दॅट आनी एकल्याले विचार करता हांव कसं करता म्हळ्यार खंय तरी देंवल्यार 3-4 लोकांना विचारता प्रॅक्टिकली हांव कसले सांगता म्हळ्यार तुमकां तुमी एकल्या कोणाक तरी विचारता आशिल्ले ताका कशें वचचें म्हण ताका कसलें गोत्तूर ना तो म्हणटा अशें वचचें म्हणटा दिस इज हॅपन कळ्ळें आनी एकल्याक तुमी विचारलें कळ्ळें तो गेल्लो उरता 5 वर्सां पयलें 9 वर्स जालें ताका गोत्तूर ना तो अशें वचचें म्हणला आमगेलो एकलो आशिल्लो आमी नेपाळ गेले तेन्ना 1970 मॅप आशिल्लो तेगेलो रोड मॅप केन्ना तें 1970 रोड मॅप आनी म्हाका कशें दिसता आशिल्लें ताजे नंतर ब्रिज जाता हें जाता हांव म्हणटा तें पळय ना ना आमकां दिनाय हेंच म्हणला कितलें सांगलें आयकूंक न्ही मग मागीर पळयलें आमी एक वेळेच्यान की 20 किलोमिटर एक्स्ट्रा गेलो थोडे आनी तो म्हणटा आनी तास म्हणून म्हण हांव म्हणटा कशें आतां हें पुरा शॉर्टकट जालें उरता तें असं विचारलें म्हणून कसं जाता मॅटर ऑफ 1 मिनीट 1 मिनिटा प्रश्न आसता कन्फर्म करा विथ 2 or 3 people आनी द बेस्ट हिंट आय एम गिवींग यू लोकल कोण रिक्षा आसता पळय की टॅक्सी ऑर ट्रक्स कोण आसा न्ही तांगेले एनक्वायरी करा आनी कोण गेले ना पळय तांगेले बसून एनक्वायरी करा ताका कसलें गोत्तूर ना कळ्ळें ते केन्नाच की तो सांगता अशी वचता म्हणून बिकॉज ही हॅज नॉट गॉट म्हण ताका म्हणटा ती गुरूक म्हळ्यार ताका अनुभव आसा सो अनुभव गुरूला तुमी ज्ञान घेवका आनी कोण पुस्तक वाचलेले गुरूला ज्ञान घेवन कसलें प्रयोजन ना सो आतां तांणी कसं म्हळ्यार पुस्तकाच गुरू मस्ट जाले म्हण ते ऑथेंटीक म्हणटा न्ही ऑथेंटीक गुरू कोण ना ती परत डुप्लिकेट अशें म्हणटात आनी डुप्लिकेट तयार जालें की म्हळ्यार एक आतां गुरू अशें करा की फेमस जालो परत डुप्लिकेट खंयची एक वॅल्युएबल वस्त आसा पळय डुप्लिकेट मस्त येता आतां भांगर वॅल्युएबल डुप्लिकेट मस्त येता आतां गुरू इज मोस्ट वेल्युएबल पोजिशन न्ही सुमार डुप्लिकेट गुरू येतात कळ्ळें तो गुरू हो पिठाधीश तो पिठाधीश परत पिठाधीशच कळ्ळें कळ्ळें आमचो कसं की म्हळ्यार तुमगेले अभिवृद्धी ना तागेले अभिवृद्धी ना तो शिरकल्लो तो म्हणटा ब्लायंड मॅन लिडींग ब्लायंड मॅन एक कुर्ड आसा पळय ज्ञानी आनी एक ज्ञानीक लीड करता तर तुमगेले तशी जावं न्ही सो हाजी संवसार केलो म्हणटा कसं ना नथींग रॉंग बट लक्ष खंय उरता की म्हळ्यार तें सेंट्रल पॉयंट आनी 2-3 तुमकां एग्जाम्पल दिलें समुद्रांत फिशिंगा परवा वताची तांगेले एक दिक्सूच म्हण आसा ते पुरो नॉर्थ खंय आसा पळय तो उरतात तेन्ना सेकंड दृश्टांत हांव दिलें चेडूं खंय गेलो की लक्ष खंय आसा अवसवेरे पुराय कसलें दिया तुमी ताका चॉकलेट दिया आयस्क्रीम दिया अवसूल केन्ना उडका आसत पळय पुरो उडोवन अवसुले धांवन येता तशें आमकां पुरा देवार उडका आसलें परत थंय उडोवंक आनी येवंक खंय गेलो की खंय उरका म्हळ्यार संवसारांत वचा ऑफिसा वचा थंय वचा हांगा वचा काश्मीर वचा दिल्ली वचा खंय वचा खंय म्हळ्यार लक्ष खंय उरका गुरू गितां स्पश्ट सांगिल्लें आसा खंय गेलो की ते वार खंय येता पळय गुरू डायरेक्शन थंय आमकां लक्ष उरका म्हण एंड दॅट इज दॅट सो खंय गेलो की तुमी संवसार आसूं कसं आसूं खंयचें काम करा बिजनेस करा
बट लक्ष मात्र खंय उरका म्हळ्यार हद्दर उरका म्हण ताणें म्हणलें आसा. बेस्ट एग्जाम्पल आमी पळयलें. यू ऑल्सो मस्ट हॅव सीन. थोडे कडेन पळया, एक बायल मनीस पावता, चड हांगाशिल्लो आसता, पॅक करता, तें करता, पयस करता आनी हें करता, पुरो करता, पुरो वेवस्थीत करता पळया ती, खंय तें हें करना. बट लक्ष चेडवा वयर आसता गेलें, चेडवा वयर लक्ष आसा, पुरो करता वय. म्हण तशें आमी कशें करप, पुरो केलें तेका लक्ष खंय उरता म्हळ्यार दबा वयर आमगेलें लक्ष उरता. पूण ताका म्हणटा ती दीस बॉडी इज लायक अ बोट म्हूण. कशें जालें, बोट शरीर म्हणटा तें एक बोटी म्हणून, आनी अंबीक अंबीक म्हळ्यार गुरू खंय कळ्ळें. बोटीक तुमी गेले जाल्यार तेगे चलयतलो कोण, अंबिका. नानी नंबिका म्हणटा आमी. ही बोटींत ताणें मुखार व्हरता जाल्यार वार ना जाल्यार तो अंबिका थंय करता. म्हूण म्हणटा ती भगवत अनुग्रह म्हणटा पळय तें वारें जावंक. आतां पळय कशें देवाल अनुग्रह ते वाऱ्या रुपान अंबिका दोणी व्हरतलो तो, मुखार व्हरतलो गुरू, आनी बसून आशिल्लो कोण म्हळ्यार तो संवसारीक मनीस. हें तिनूय जाय आमकां. तुमकां शरीर जाय साधन हेका, मार्गदर्शनाक गुरू जाय, अल्टिमेट डेस्टिनेशन कोणाक म्हळ्यार देव. ताणून घेवका ते वारें आसा पळय सोडून घेवन ताणून घेवका. पूण आजी देवाल मना आसलें मात थंय जाता. हें लक्षांत दवरात तुमी. कसान जाता, देवाल मना उरता तें, आमगेल्या मना प्रमाण कसलें जायना. सो आजी तुमी बशिल्ले जर आसल्यार, हांव जर बशिल्लो आसल्यार, म्हाका हें पोजिशन जर तें देवाल मना आसा म्हणून जालें. मस्त ताका अवलोकन केलें हांवें. हें सिस्टम कशें आसता म्हळ्यार देवाल संकल्प गुरू करता, ते गुरू मुखांतर तें आमकां येवन पावता. एक एक वेळ कशें जाता म्हळ्यार गुरूक पावता आनी हाका पावता, कोणाक मनीस आसा पळय ते. सुमार आमी तो इन्सिडंट पळयले. आनी हें टॉप लेवलार जाता. हें सादो गुरूगिरी आसा पळय तें तांकां जायना. त्या परस आमी हें काडचें चिटी, हो गो शिश्य जायते तो जावचो, हें चिटीर वता. हें चिटी न्ही, हें चिटी वेव्हार न्ही हांगा. आनी खंयचे हांव जातक डावन अशें म्हणून उलयना. बट ताजे किंत वयली सायन्स कसलें आसता म्हळ्यार देवाल आदेश येता पळय, त्या आदेश प्रमाण पुरा चलता. आनी लकीली आमकां कसलें म्हळ्यार मार्शान पुरा सुप्रीम डेटी, सुप्रीम गॉड सर्व लोकांक ती बुद्धी दिल्या, सर्व लोकांक हें करताले. तशेंच तें निरंतर आमकां ती बुद्धी देवान दिवका. जिवनांत तुमी एक लक्षांत दवरतात, कशें म्हळ्यार खंयच्या कंडिशनान देवान तुमकां दवरला पळय, यू शूड बी हॅपी. बट आय डोंट थिंक दॅट यू आर हॅपी. आर यू हॅपी इन द कंडिशन in which you are placed? प्रामाणिक सांग. आर यू हॅपी? हॅपी? यू शूड बी हॅपी. वॉट अबाउट यू? हॅपी? हांगा म्हणटा न्ही, घराक गेलें ते कितें येवका न्हिद्यान तूं विचारता की हॅपी म्हूण सांग. पुरो हॅपी म्हूण आसा कळ्ळें. पुरो लोक हॅपी आसल्यार गॉड हॅपी. पुरो लोक हॅपी आसल्यार देव भारी संतोश जाता. कित्याक देव म्हणटा म्हगेल्या राज्यांत कोणी दुखी ना, पुरो सुखी उरता. सो दॅट्स वाय पुरो लोकांना कशें करता म्हळ्यार आमकां आमगेलें प्रारब्ध म्हणटा आमी, पुण्य प्रमाण देवान कसून दिलें तें स्विकार करता आमी आनी तें एक्सेप्ट करचें. आनी देर लायस अवर ग्रेटनेस. तातूंतल्यान आमगेलें व्हडपण दाखोवता. आनी तुका आनीक लक्षांत दवरता तुमी, हें खंयची एक स्थिती आसता पळय आमकां परमनंट न्ही, खंयचे परमनंट आसता पळय. यू टेक एज फॅक्टर. मदें मदें तुमी कशें म्हणटा हांव ल्हान आसतना न्हू, आतां ल्हान न्हय तो, चेंज जाला, व्हड जाला, मागीर यू हॅव बिकम ओल्ड. सो तशें पळय आतां नॉलेज लेवल, वायल गोईंग टू प्रायमरी स्कूल, केजी लेवल, मागीर वी रेफर समटायम्स प्रायमरी स्कूल, हाय स्कूल, कॉलेज अशें पळय एवरीथींग चेंजीस. सो यू स्टँड फॉर चेंज. दीस वर्ल्ड स्टँड्स फॉर चेंज. पूण हें चेंज कंटिन्युअस प्रोसेस. आनी तें आतां पळय शीं आयलें तेन्ना स्वेटर घालपाची, हद्द म्हळ्यार समर आयलें पळय फॅन पळय आशिल्लें काडून उडयता. आतां आशिल्लें पळय घालून घेवचें, मागीर आशिल्लें पळय काडून उडोवचें. सो पळय चेंज जाता. वी गेट एडजस्टेड टू द एनवायरमेंट. तशींच आमी वी शूड ट्राय टू गेट एडजस्टेड. देवान पळय कशें निर्माण केलां पळय,
आनी इट इज ऑल नॉट इम्पोज बाय गॉड, इट इज ऑल इन्वायटेड. आनी पुरो कर्म आमी इन्वायट करून घेतले आनी थंय यू हॅव टू फेस इट, यू हॅव टू पे फॉर द कॉन्सिक्वन्सीस. तशें देवान खंयचें तुमकां दवरल्या पळय स्थिती, त्या प्रमाणे तुमी बी ट्राय टू बी हॅपी, ट्राय टू बी कंटेंटेड. आनी आय एम टेलिंग यू, बिफोर कमिंग टू दीस लायन आसलें, आय नेवर रिग्रेटेड, कळ्ळें. देवान कसून दिलें पळय, हांव तृप्त आशिल्लो, तागेलें हांव केन्ना पळयलें ताका कितलें मेळ्ळें, हाका कितलें मेळ्ळें, आय नेवर. ह्या प्रपंचान तो म्हणटाची येता आनी वता, कंटिन्युअस प्रोसेस. आतां तुमी पळया, हांव जल्मा आयलो पळय की न्ही, दॅट टायम म्हगे राज्य आशिल्ली. म्हगेले बापाय आवय अंकल ते पुरापूर आशिल्ले. आतां ना, वियोग जाला, नवे एड जाले, बायल आयली, चेडूं आयली, आनी कोण एड जाले. हे कंटिन्युअस प्रोसेस, येता आनी वता. खंय हें नॅचरल, कोण गेलो म्हूण आमी दुख्ख करता म्हूण ना. आयलो वचपाची भंय न्ही ताणें, हांगा रावता, आयलो खंय वचका न्ही. सो तशें हें जशें कंटिन्युअस ताका म्हणटा इनएविटेबल इन्सिडेंट पळय, कोण येवचे वच्चे आसा पळय, थंय जाता वता, ताजे खातीर आमी दुख्खां करी. इट इज अ रियलिटी, आनी रियलिटी यू हॅव टू एक्सेप्ट इट. सो आतां देवा लागीं हें कशें आसता म्हळ्यार, असन आमी येवचे वच्चे, नश्ट कश्ट इश्ट हें पळय खंयचे यूज करने पुरा कसो जाता की म्हळ्यार हें जाता वता आसता. सो खंयच्याय एक परिस्थिती निरंतर न्हय. आमी प्रत्येक इंडिविज्युअल आतां जर घेतल्यार खंयचे एक पर्टिक्युलर स्टेट आसा न्हय, इट इज नॉट कंटिन्युअस. इवन एज यू टेक, की जॉब यू टेक, द प्लेस, की फूड आनी वॉट एवर इट इज कळ्ळें. रिलेशन, रिडिफायन रिलेशन जाता आमकां. यू जॉयन न्यू कंपनी, रिलेशन रिडिफायन जाता, ओल्ड कलिग्स ते पुरो गेले. सो लायक दॅट. सो चेंज इज इनएविटेबल. आनी म्हणटा चेंज इज अ मस्ट, चेंज इज नेसेसरी फॉर युवर बेटरमेंट. म्हळ्यार कंटिन्युअस चेंज जाता आसता आनी वी शूड वेलकम इट. कंटिन्युअस प्रोसेस, कारण खंयचें शाश्वत न्हय. एक लक्षांत दवरा, फायनली फिलॉसॉफिकल उलोवचें म्हळ्यार तुमी शाश्वत की न्हय न्हय, आनी तुमी केल्लें तें न्हय, केन्ना तुमी शाश्वत न्हय. वॉट एवर यू हॅव डन, कळ्ळें, दाग घेतले. कशें जालें घेतले दाग ते, तुमी केन्ना शाश्वत न्हय. रातचो एक दाग जायो आमकां. सो ताका कितें करना, मॉडरेशन इज रिक्वायर्ड. मॉडरेशन एवरीवेर. मॉडरेशन फॉर फूड, मॉडरेशन फॉर हॅबिट्स, मॉडरेशन फॉर स्लीप, मॉडरेशन फॉर एक्टिविटी, मॉडरेशन फॉर अर्निंग, मॉडरेशन फॉर स्ट्रगलिंग. पयस मेळटा म्हण तेवतास काम करचें आमकां करलें. फॉर सम टायम इट इज ओके, वेन देर इज अ नीड यू हॅव टू स्ट्रगल. इफ देर इज नो नीड न्हय, वाय यू आर स्ट्रगलिंग. सो तशें आमी प्रत्येकान करपाक म्हळ्यार कम टू द प्रॅक्टिकल सोल्युशन. आनी भगवद्गीतान त्या पुरा आन्सर आसा फॉर ऑल युवर क्वेरीज. आसलें हाऊ मच ताणें कसलें कृष्णान मेळ्ळें की म्हळ्यार एवरीथींग विदीन द लिमिट्स इज गूड. विदीन द लिमिट्स एवरीथींग इज गूड. ताणें संवसार सोड म्हूण सांगला तुमकां, हें सोड म्हूण सांगितलें. कशें म्हणटा म्हळ्यार मॉडरेशन करा म्हण प्रत्येकान तुमकां कसं केलें. ताणें खंयचो डॉक्टर नाका तुमकां. एक्सेस अवॉयड करता आनी ताका म्हणटा अति उपयोग ना. ताणें एग्जाम्पल अशें दिलें, अति मीठ खावन उपयोग ना, अति वर्ज करून उपयोग ना. सो एवरीथींग इज लायक दॅट. न्हीद काडून सगळें न्हीद काडचो उपयोग ना, न्हीद नाशिल्लें उपयोग ना, काडटा ताणें. सो मॉडरेशन इज रिक्वायर्ड. सो लास्ट टायम उद्धव एक प्रश्न घालता. एक वाटेन तूं गोपिका स्त्री पुरा तागेले फूड भक्त म्हणटा, आनी एक वाटेन मारुती भक्त म्हणटा. हें कशें जाता म्हूण फर्स्ट रँक एकलो उरना, वय की न्ही. ताका फर्स्ट रँक, हाका फर्स्ट रँक, परत लोकांक फर्स्ट रँक कशें दिवचें म्हूण. तेन्ना तो म्हणटा ते वट्टू हय, तांगेलो प्रेम भावनाच हय, जाल्यार सकल सद्गुण संपन्न कोण म्हळ्यार मारुती. हनुमान न्ही, सकल वायुदेव तो सगळ्यांत उत्तम, ताका म्हण जिवोत्तम म्हणटात. हरी सर्वोत्तम आनी जिवांत उत्तम कोण की म्हळ्यार हो सर्व देवांत हरी देवोत्तम, जिवांत श्रेष्ठ कोण की म्हळ्यार जिवोत्तम म्हळ्यार हनुमंत. ते सर्वांत तो उत्तम आशिल्लो तो म्हूण तो मुखार कलियुगाचो कलियुग जाले नंतर अशें म्हणटाची
मुखार तो ब्रह्म पोजिशन ताकय मारुती म्हण आतां मात दोन करा तो तुमकां बरोवन धाडटा मुखार आतां मारुतीला भक्त करा मुखार आमकां भविश्य बरें चलता कोण मारुतीराय मारुतीला तुमी परत भक्त करका सो सगळ्यांकिंत तो उत्तम आनी सूक्ष्म आसता मुखारी परमात्मान आमकां 3 गूण सांगिल्ले आसा ते परत गोश्ट आशिल्ली ती सात्विक राजस आनी तामसीक हे तुमी व्हेरी केअरफुली लक्षांत दवरला हे गुण असणे तो म्हणटा बॉडी गुण नाही तो प्रकृती गुण नाही ते अंतकरणांत असं म्हणतो हे असा हृदयांत असते गुण खंयचे ही टेंडन्सी म्हणटा न्ही सात्विक राजसीक आनी तामसीक सो दे आर नॉट रिलेटेड टू भायले गुण नाही ते अंतरंगाचे गुण ते म्हण आनी तो म्हणटा भितर कोण राजसीक गुण आसा पळय तशें तो बिहेव करता सात्विक कोण आसा तो तशें आचरण हाडटा आतां तुमकां कितले पयलीं आमकां इंट्रस्टेड जाता तुमी म्हळ्यार समजा भितर आसा पळय ते सात्विक गुण आसा तामस जाल्यार तुमी हांगा बसनाशिल्ले राजस जाल्यार तुमकां आनी इंट्रस्ट येनाशिल्ले सो भितर बशिल्लो तो परमात्मा आसा पळय सात्विक गुणा प्रमाणे श्रीहरी ताका तो प्रेम दिता आतां सात्विक गुण संपन्न कोण आसा भितर स्वभाव कोण आसा तेन्ना तो म्हणटा सत्संग गावचें दबाल कर हें कर म्हणून तो प्रेम दिता तुमकां आनी कोण राजसीक हांगा बशिल्लो आसा पळय ते गुण तागे लागीं खंय अंतरंगांत अंतकरणांत तेन्ना तो म्हणटा देवाल केन्ना आशिल्लो रमेन एकवळ गेल्यार पुरो म्हण आतां हांगा वयता तें एन्जॉय कर तें कर आनी मागीर येना तें आनी तामस लोक कशें म्हणटा म्हळ्यार काम करचें आशिल्लें तें न्हीद काड म्हण जाल्यार तो सबंद अधिकार घेता हा म्हणाल बस पडलो का तुमकां कळटा तामस लोकांना मस्त करता पांयार पांय घालून बसता तो न्हांवन आयलो तरी बसता तो न्हांवचे पयलें बसता न्हांवन जाल्या नंतर बसता गणपती खातान बसता न्हिदतान बसता पुरा बशें काम तेगे म्हळ्यार यू कॅन मेक आउट दॅट कळना इज आफ्टर द बॉडी हें आळशी लोकांचो स्वभाव सो हे गूण कशें आसा नॉट रिलेटेड टू द बॉडी बट भितर तें चेंज जावपाक तेगे सो कृष्णान तशें म्हणलें 3 प्रकार गूण आसा आनी हे 3 प्रकार गूण आसा पळय अंतकरणान आशिल्ले ताका चक्कन ते मनुश्य आचरण करता तागेली चूक न्हय ती चूक खंय आसा म्हणटा भितर रिगलें तें कन्वर्ट करता आमी सो गुरू कसं करता म्हणटा ते गूण तागेले कन्वर्ट करता तामसीक आशिल्ले राजसीक सात्वीक काडटा सात्वीक आशिल्लें तें सकल भरना तो आनीक परम सात्वीक जावं तेच तो प्रयत्न करता उत्तमांत उत्तम जावं म्हण मागीर तो म्हणटा सात्विक भावन तुमगेलें अंतकरण आसलेली तें कशी वर्क करता म्हण तो म्हणटा कृष्ण परमात्मा उद्धवाक सात्वीक गूण अंतकरणांत कोणाले आसा तेन्ना तो म्हणटा फस्ट ताका धार्मीक प्रज्ञ मना येता म्हण कसं येता धर्मा बग्गे भक्ती म्हणजे धर्म उत्पन्न जाता तागेले सेंटिमेंट्स म्हणटा रिलिजियस सेंटिमेंट्स हांगा ओरिजिनेट जाता सो आतां आमकां दैवीक करचे पयलें फस्ट सेंटिमेंट्स शूड ओरिजिनेट सो तें तांगेलें उत्पन्न जाता कोणा लागीं हें सात्वीक भावन कोणाले हृदयांत आसा पळय तांगेलें तदनंतर तो म्हणटा सात्विक भावन जाले नंतर ते सात्विक अंतकरणाने पुष्टी मेळटा ताका म्हण उद्रेक जाता तें आनी वाडटा तें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ म्हणटा पळय आशिल्लें तुमकां आनीक स्ट्रॉंग करता तें ऑलरेडी आसा बट तो पक्का उरना शेक जाता एक वेळ तें कशें जाता म्हळ्यार हें तुमकां वाडा आनी घट्ट करता तो आनी पक्का जाता तो उद्रेक जाता तेन्ना तो कसो म्हणटा नेक्स्ट अंतकरण सात्विक गूण कोण आसा न्हय ताका मागीर कसं करता करणे म्हूण ताका कळटा हें बेटर कळ्ळें तें आमकां नाका अपरोक्ष ज्ञान म्हणटात परमात्मा बद्दल ताका थोडें विचार प्रकट जाताची तदनंतर खंय जाता म्हळ्यार ताका आशिल्ले सत्वगूण आसा पळय सात्विकाक आनीक जास्त जाता वता मल्टिप्लाय जाता सात्वीक गुणान खंय जाता ते मल्टिप्लाय जाता आतां तुमगेलें पयलीं तशें जाता आसना प्रोसेस अशें वाडत आसा आतां तुमकां कशें दिसता इट इज ऑन द डिक्लायनींग लायन की इनक्रिजींग आसा वय न्ही सो पळयात पयलीं कंपेर केल्यार यू आर बेटर नाव सात्वीक गुण पळय तुमगेले वाडटा आसा आनीक कर कांय करता म्हणून दिसता कोण कसं म्हणटा की तुमी आयकना आनी वीक मायंड आसल्यार तो आयकता कळ्ळें हय मरे हांवें सांगता करेक्ट थंय आनी मल्टिप्लाय जाता वता आनी सात्वीक गुण केन्ना मल्टिप्लाय जाता तुमगेले भक्ती आनी वाडटा
आज पळया भक्ती ज्ञाना पयलीं वेगळी आसता, ज्ञान मेळ्ळे नंतर ती भक्ती वेगळी जाता. पयलीं भक्ती परत लोक करताचे, पांय पडले ते केले, 50 प्रदक्षिण काढले, अशें केलें परत केलें. आतां ज्ञान मेळ्ळे नंतर ती भक्ती वेगळी आसता. कित्याक म्हळ्यार ताका प्रेम येता तें देवा वयर. पयलीं प्रेम उरना ताका, कसन दिता म्हूण येता तो. देवा तूं कोण दितलें, तूं करना जाल्यार हांव येना न्हू म्हणून. तुका बायकॉट करता म्हणटा देवा. हांगा तो बायकॉट करता म्हणना. भक्त आयल्यार कसं म्हणटा, देवा तूं आनीक कश्ट दी म्हाका म्हणटा. एक काम कर, कितले कश्ट दी, म्हाका धूर कर नाका म्हणटा. कितले मार तूं. आतां चड पळय, हांवें कितले मारता की तागे लागीं येता. ही भक्ती कशी म्हणाली, कितलेय कश्ट दिले ताकी तो देवा विसरता. कितले कशान प्रॉब्लम आसा, कित्याक लागून ताका प्रॉब्लम इम्पॉर्टंट न्ही. इम्पॉर्टंट देव ताका. प्रॉब्लमा खातीर देवा सोडना. आमी कशें करता, देवान कांय केलें ना म्हणून. हें परत जास्त जालें म्हणून थोडे लोक तशें म्हणटात, देवाला करून परत जास्त जालें. कशें जाल्यार करता, तो कांय करनाशें आराम आसा म्हणून. सो हें भक्ता लक्षण करून म्हणाली, ताका देवा वयलो प्रेम येता आनी तें सुख दुख तो ताका म्हत्व दिना. मागीर हे गूण केन्ना वाडटा तुमगेली सात्वीक भक्ती ज्ञान वाडटा तेन्ना समोर तुमगेले इतर गूण वचके धांवन वचके तुमगे लागीं येनात ते तेंचे रिजल्ट तामसीक पळय ते तुमगे लागीं येनात. सो मागीर ताणें म्हणलें पुरा ध्यान मंत्र संस्कार आहार कसकसान आसा पळय 3 प्रकार भेद आसा, राजसीक सात्वीक आनी तामसीक. ते ताणें परत भेद करून दाखयले हांगा. आनी हे 9 प्रकारचे कसन आसा तुमी कॅटेगरी करून घेवन सात्विकांत प्रयत्न कर कामी. आनी ज्ञान केन्ना वर्जीत जाता तें बाकीचे गूण आसा पळय ते तामसीक आनी ते परत दूर वता. सो आतां तुमी ज्ञान मार्ग आसता हांगा. ज्ञान मार्ग आसा प्लस तुमी भक्ती मार्ग सुद्दां आसा तुमगेलो. प्लस थोडे लोक सेवा करता, निश्काम कर्म तें करतात. सो दिस इज 3 in 1. भक्ती चालू आसा आमगेली. खंय चान्स मेळटा सेव करताचे आमी. 1 मिनीट आमकां बसोन मन येना, कित्याक म्हळ्यार आनी फाल्यां करता गॅरंटी ना. आनी एट द सेम टायम ज्ञान प्रसार. सो आमी ते बुक्स परत वच्चे कशें लागता पयशे की प्रसिद्धी वच्चे न्हय तें. आमकां कसं मेळना पळय लोकांक मेळटा. हेचो प्रयत्न कसो करता म्हळ्यार आमकां कसं मेळना पळय तें परत लोकांक दिवका न्ही आमी म्हणून म्हणटा ती देवान कसं दिलें पळय वांटून खाया म्हण. खंयच्या खावचें न्ही वांटून. ज्ञान सुद्दां आमी त्या लोकांक वांटता. आमकां ज्ञाना निमित्त देवान धैर्य दिलें, इतलो आमकां अनुग्रह केलाय तर सर्व लोकांक मेळटा. सो प्रत्येक आमगेलें कसं आसता म्हळ्यार जिवनांत तुमी एक प्रिंसिपल म्हण एडॉप्ट करता. वॉट एवर गॉड हॅज गिवन टू यू शेअर एमंग द ऑल. पण लोक वांटून खाया तुमी पूण तें ज्ञान आनी संपत्ती कसं आसता इट इज नॉट फॉर युअर. देवान दिलें तुमगेले खातीर दिलें ना तें, तुगेल्या एकल्या खातीर देवान दिलें ना तें कसं दिलें म्हळ्यार हें 4 लोकांक वांट कोता म्हूण. आनी हांव सुमार लोकांक चेडूं बोध करता चेडलो परत लोकांक दी म्हूण. हांव सुमार लोकांक पळयलें हांव दिता परत तुगेले फ्रेंड्सा परत दी म्हूण. थोडे लोक हांवच कसो म्हूण कोणाकच दिवं नाका एकलो काम. तुमी आयकलां की ना सर आय हॅव सीन. हांव मसलो काम पळयलें ते चेडूं कांय कळना न्ही. चेडूं कांय कळना ते कसं म्हणटा की आम्मान सांगलें कोणाक दिवं नाका म्हणून. एकल्यान खा म्हूण. पळय कशें आसा. थंय आमकां दिलें पुला 4 लोकांक दिवच्याक एकल्यान खावच्याक दिलें ना. पूण हांव लायट फ्रॉम द बिगिनींग कसं की न्हंय गेल्यार न्हंय गेली कसांनी मागीर आतां आसल्यार 4 लोक आसल्यार मागीर एकल्यान खावचें ना. तशें नासता तें पुला वांटून खावचें. आनी ती बुद्धी सर्वांक देवान दिवका कसं जालें म्हळ्यार आमकां मेळना पुला आमगेले खातीर न्हय मागलेगेले खातीर तें देवान दिलें ना. हाज्यान पुरा पुराण सत्संगांत आमगेले सात्वीक गूण वाडटा. आज तुमगेले सात्वीक गूण वाड कारण कशें की म्हळ्यार हें बरें करतात तुमी हें आयकताची मागीर कॅसेट आयकताची ताजे निमित्तान आमकां तें पुश्ट मेळटा. ताजेन कशें जाता म्हळ्यार तुमगेले भक्तांनी वाडटा, ज्ञान वाडटा, हरिस्मरणांनी वाडटा तुमगेलें निरंतर हरिस्मरण करता म्हण बुद्धी येता. किर्तन संकिर्तन म्हणटा न्हय तें कशें बुद्धी येता. निशिद्ध कर्म तुमी सोडटाची पयलीं तुमकांच नाशिल्लें वॉट इज टू बी गिवन अप म्हण. प्रोहिबिटेड कर्म म्हणटा न्ही तें मागीर वचनाचें. पयलीं तशें न्ही
तें कल्पना ना आमकां. तें करता आशिल्लें तें करनाचें आमकां नाका म्हण तें सोडटात तुमी. तें कसं जाल्यार तुमगेल्या थंय सुदारण जाता आसा निश्चित कल्पना सोडपाची. आनी मागीर कशें की म्हळ्यार तें तुमकां वृत्ती ज्ञान प्राप्त जाता. तुमकां कसं करता म्हणल्यार पळय तें ज्ञान प्राप्त जाता. तुमगेल्या स्वरुपाची तुमकां कल्पना येता. अंतकरणांत तुमगेलें स्वरुपाची कल्पना येता. आनी ताजे नंतर समूल पुरगेलें तुमगेलें वृत्ती आसा पळय तो नाश करता. तेन्ना तो उद्धव कृष्णाला एक प्रश्न घालता. परमात्मा विशय भोग दुःख कारण म्हण लोकांक गोत आसा. विशय सुख म्हणटा न्ही पूण हें पलास पळय प्रापंचीक वस्तू दुःखाक कारण म्हणून मनशाक गोत आसा जाल्यार तें कितें तुजें मार्क्स कसले पडटा न्हू. परलोक म्हणटा न्ही शाश्वत न्ही म्हण परलोक गोत आसा न्ही ओके जाल्यार कसले मार्क्स पडटा. सो उद्धवाक तो प्रश्न आयला आतां पुरा लोकांक तें फकत आसा कळ्ळें तुगेलें आयकूं का म्हण आमी जाल्यार की मनुश्य कसो जाल्यार हाजे मार्क्स पडटा म्हण आनी दुखांत पडटा हें कसलें कारण म्हणून हें विचित्र म्हणटा. संत कृष्ण कसं म्हणटा काय म्हळ्यार मनशाला अहंकार आसा पळय मदान तो कसो करता काय म्हळ्यार हांवूच करतलो म्हणून तो आसा. तागेलो विस्वास आसता कळ्ळें म्हगेलें ताकत आसा हांव करतलो कळ्ळें आय कॅन डू हें ना जाल्यार आनीक करता तें ताका बरी विस्वास आसा. ताच्यान कशें जाता काय म्हळ्यार तो म्हणटा तुमचो रजोगुणान तें वाडटा तुमगेलें अहंकार वाडटा. रजो म्हळ्यार अहंकार आनीक अहंकार वाडटा. एक दोन ताक सक्सेस जाता कळ्ळें तुका वचकें तें देवा गिवर कांय ना म्हणटा प्रयत्न केल्या शिवाय कसं मेळना ताणें वाडटा गेला की ताच्यान कशें जाता म्हणटा अनेक प्रकार विकार मनांत येता म्हणटा. मागीर हें प्रोसेस कशें आसा पळय थंय कशें जाता सात्विकांत वता हांगा तुमगेलें वाडटा विकार पुरा वाडटा चसल बुद्धी पुरा वाडटा मल्टिप्लाय जाता. मागीर हांव तशें करता हांव करून दाखयता असल बुद्धी येता. असल बुद्धी येता ताका पण हांव करून दाखयता करून सिद्ध हांव अशें करता तशें करता कळ्ळें ताका शिकयता असो पुरो बुद्धी तागे लागीं येता. ताजे नंतर कशें जाता काय म्हळ्यार तागेली बुद्धी आसा पळय अमंगलाक वता इनऑस्पिशियस बुद्धी भ्रश्ट जाता तागेली. शब्दादी पुरा कसं आसता पळय तागेलो उच्चार आचरण पुरा अमंगल आसता. मागीर ताका इतर इंद्रिय विकार आसा पळय काम क्रोध पुरा ते मल्टिप्लाय जाता आनी एक वेळ तांचो वश जाता इंद्रियाक तो मनुश्य नाश जाता. अल्टिमेटली असो लोक कशें जाता की म्हळ्यार नाश ताका पावताची आनी मसलोकाल आमी पळयताची स्टार्ट खंय जालें प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट जाले नंतर हें पुरा इन्सिडेंटल आमी पुरा पळयलें. तांचो कशें जाता की म्हळ्यार पुरो आनीक टेम्प्ट जाता वातावरणान पुरो एट्रॅक्शन दिसता ताका हें एट्रॅक्शन तें एट्रॅक्शन पुरो एट्रॅक्शन पुरो मागीर एक्युमुलेशना वता. तीन बायले चार मुस्लिमांक ते पुरो आसा आनी हांवें एक प्रवचनांत पळयलें तें कसो जाता तें मौलान तो कसो म्हणटा काय म्हळ्यार देवान पुरो भोग करता ताका दिला काय 10 बायल जाल्या तिका तो मौली म्हणटा असो पुरो विचार सांगेला एनीवे आमकां नाका. सो मागीर ताका रॅशनॅलिटी तो लूज करून घेता तो आनी ते मागीर सुखकारक कर्म करनाशें पाप कर्म तागेलें वाडटा वता खंय तें दुख्खदायक कर्म आसा पळय तें वाडटा वता आनी तो मागीर सुखाक आनी इंद्रिया सुखाक तें जीवन करता. तागेलें जीवन कसं खाली मजा करूं म्हण तें जीवन पावता. अशा नंतर तो म्हणटा ताका फायनली निवृत्ती जायना आनी दुख कमी जायना आनी तो हातूं पडटा म्हण तो म्हणटा उद्धव तूं एक काम कर मन निग्रह करें तूं म्हगेलें स्मरण करता उर म्हण खरें स्मरण करता उर निरंतर म्हगेलें कर म्हण. आनी हें योग आसा पळय म्हगेलो शिश्य सनकादी लोकांक सांगलें म्हगेलो शिश्य रे कोण सनकादी ताणें पयलीं लोकांक हेंच सांगलें कसो म्हळ्यार निरंतर हरिस्मरण करा म्हण. तेन्ना तो म्हणटा हे देवा सनकादी लोकांक तूं केन्ना उपदेश केला खंयच्या रुपान उपदेश केला तूं. तेन्ना श्री कृष्ण म्हणटा आसा मुक्ती योग्य कोण आसा पळय ताणें ते विशय वाचून कशें मन ताणून घेवका तें तुका सांगता म्हण. ताणें पुरा वचून
सनकादी कोण आसा पळय सनंदन पुराण ब्रह्मदेवाला गेले खंय विचारपाक फर्स्ट कोणाला गेले ब्रह्मदेवाला गेले. आतां हांगा मजा म्हळ्यार ब्रह्मदेवाक वचना तो राजस न्ही तो तांकां शिरकाला खंय तो राजस गुणांत केले. तो ब्रह्मदेवाला गेला तेन्ना तो म्हणटा हें म्हाका कळना मरे कशें म्हूण म्हाका शिकयल कोण म्हळ्यार ताणे श्रीहरी म्हाका शिक्षण कोण दिलें श्रीहरीक दिलें. तो आमगेलो पुरो पिता कृष्ण आमगेलो पिता तागेले वचून विचारचो म्हाका म्हगेले उच्चारना म्हूण हांव सांग शिरकला म्हूण. आनी खंयचो मनीस शिरकला पळय खंयचो मनीस बंधनांत आसा तो आनी एकलो सोडत कशें सोडयतलो. कोण बंधनांतून पार जाला पळय वन इज फ्री ही कॅन फ्री अदर्स. तोच जेला आसा ताका आनी एकल्यांना सोडय म्हणून तो खंय सोडयता. तशें परत जेलांत बसयल्या जाचे अनेक कैदी जर समज सोडय म्हणून तो खंय सोडयतालो. सो आमी संवसार म्हणून जेलांत परत बसयले आसाची सो आमी आनीकल्या जेलर कोण भितर वाचत पळय ताका सोडय म्हणून तागेले जायना. तेन्ना तो म्हणटा ब्रह्मदेवाक तो उत्तर मेळनाशें म्हगेलें ध्यान करता बसलो खंय तो कोणा हरयले म्हळ्यार ब्रह्मदेव निरंतर कोणाक ध्यान करता म्हळ्यार श्री हरयले नवीन नवीन विचार येवका सोल्युशन आमकां मेळटा. स्वाजी हागे लागीं ताका उत्तर मेळना सनकादी पुरा ताणें श्रीहरी लागीं येताले. तेन्ना तो म्हणटा हांव तांकां उपदेश कशें हंस रुपान केलो म्हूण. हरीन खंयच्या रुपान केलें हंस रूप धारण केलें. त्या निमित्त हांव तांगेलो गेलो तेन्ना सनकादी ब्रह्मा वटून म्हाका नमस्कार केलो आनी म्हगेले बद्दल विशेश तांकां अंडरस्टँड करून घेवप म्हण आतां तांणी म्हळें तूं कोण की म्हूण हंस म्हण हरी म्हूण कळना तांकां. तूं कोण म्हळें तेन्ना हांव कसन म्हूण सांगता तुमकां हांव कसन उत्तर दिलें म्हूण. श्री सांगता तूं कोण म्हूण तेन्ना हांव कशें उत्तर दिलें तुमकां सांगता म्हूण. तेन्ना तो म्हणटा हंस ब्रह्मान म्हाका नमस्कार केला म्हळ्यार ब्रह्मदेवान नमस्कार केला. हांव स्वतंत्र वस्तू हांव इंडिपेंडंट कोणाला अधीन ना तो श्रीहरी. सर्व लोक आसा पळय ब्रह्मांड हें पुरो तागेले अधीन आसा. हांव स्वतंत्र आसा आनी स्वतंत्र परमात्मा सुपर सोल म्हणटा न्ही आमी पळय ऑर्डिनरी सोल्स इंडिविज्युअल सोल तो सुप्रीम सोल सुपर सोल हें तुमकां गोत आशिल्लें की. आनी हें तुमकां डावट आशिल्लें निमित्त हें तुमी कोण म्हूण हे प्रस्न येवनी आशिल्ले असंगत प्रस्न कोण म्हूण विचारनी आशिल्ले. सुर पृथ्वी गंधर्व असुर पुरा तुमी कोण अशें म्हूण प्रश्न घेवचो उचीत न्हय. कशें काय म्हळ्यार सुरेंद्रादी 5 लोक म्हळ्यार मनुष्य कॅटेगरी आसा न्ही चतुर्मुखांत सकल तो पुरा इतर चतुर्मुख ब्रह्मांत सकल. आनी हे 5 लोकांक उत्तम आशिल्लो ब्रह्म तांगेल्यांत उत्तम ब्रह्म म्हगेलें उत्तम न्हय तो सर्वांकींत उत्तम ब्रह्म बट उत्तमांत उत्तम न्हय तो उत्तमांत उत्तम हांवूच कोण श्रीहरी. उत्तमांत उत्तम आसलो हांवूच स्वामी म्हूण निश्चय जावच्याक 5 प्रकार कोण प्रश्न निरर्थक आनी तें प्रश्न काडनाका ती अशें म्हूण हरीन तांकां उत्तर दिलें.